हेलो सांग माने आपण माने केमिति अछंती मो आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। एई देखंतु चलंतु आमे टिके उदळ पार्क आडे बुली आसीबा। अरे बुली आसीबा कोन आमे त आसी कि पहुंची जाइछे। एई देखंतु एटा होछि उदळ पार्क रो गेट सामना आउ एपुट को तो बालीगोडी इटा सब रखिचंती आ पार्क काम होबो तो सेइति पई तो सांग माने डेरी काहे कि चलंतु गेट भितरु के एंट्री करबा भूस भूस किनि पसी जिबा। आउ एइठी ठिया आइचंती मो मामा आ हमर जने आई हेबे से एइठी ठिया आइचंती। मामा आसिले एइठी आगो टिकेट घर रे टिकेट कर देले जनकु तो 10 टंका लेखे टिकेट। मामा टिकेट को सरी की आमे एबे एंट्री मारिबे पार्क भितरकु। चलन तो संग माने देखिबा आम पार्क भितरटा केते सुंदर हेइची। देखंतु केते सुंदर सुंदर गछ लागिची एइठी खसुडा अछि। आउ देखंतु एइठी दीटा दी साइड रे हाथी अछंती। एई दुळीटा रे मो भाई आउ मो सान भोणी गोटे गेलीडा जाईके बसी पड़ला जे मो भी भूस भूस जाईकी मो दीदी को कैमरामैन करके दोली खेलिया के चली गली। ए गली गली हम ये बोले पूरा गेटअप रहइछे भूली गलानी जाओ सपड़ू तो सांग माने चलंतु एई पार्क रो सब जिनिस गुडा को देखिबा आउ मजा नबा। एइठी एई देखुनांती एइठी हरिण गरा अछि मु भाबली एडा छेली गरा। आ गली एडी निकल गलू आउ दी जण को आ मधुरे भाई गेली की देखंतु पूरा डोन भिड़ा चलची खाली कोज मते छाड़ो मु धाईली आ हीरो अरे तू ता गुडू दो 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 देखंतु सांग माने आम सान भोन तो डोन सिए तो हमको सियारे टाणी की नहीं गलानी जोउठी खेलना सेइठी सिए। अरे कौन है लबा देखंतु एइठी जिराफ अछि बाघ अछि आउ चिता बाघ भी अछि। देखुनांती मो भोणी खाली कैमराटा को धरि की एपड़ को सेपड़ होउछु आमे चालू खेलना पाखकु। ए गली दो 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 देखंतु एइठी केते प्रकार दुली अछि खसुरा अछि छोट खसुरा बड़ खसुरा आउ कोन तो सेडा कहंती हां शार्क वाला दुली केते अछि। मो सान भोणी तो गला सिए तार आगु खसुरा छोट खसुरा पर चढ़ी गला। देखंतु सिए तो चंगचंगी आउ कोन कहबा। देखंतु एई कांथरे ते बढ़िया बढ़िया ड्राइंग करा हेची। एइटा होची शार्क दुली आउ एइटा होची कोन तो बत्तक दुली आउ एइटा भी गोटे बत्तक दुली एइटा होची मिकी माउस दुली आउ देखंतु केते बढ़िया ने ड्राइंग हेची। एई देखंतु सांग माने देखुनांती मो सान भोणी केमिति दुली एडको भूस भूस किने मारी जाउछु दुली रे पिल्ला अछंती झुलुचंती सेइति पई आउ मो दीदी ताको उठेई आनिला आउ गोटे दुली रे देखुनो केंति बसई देइची। मो सान भोणी दीदी की खाली गाली दउची ठीक है देखुनांती मो दीदी ताको कंदेई साइलानी देखुनांती हेई फोन धरा चुप होई गला देखुनांती केंति कहूची गली दीदी 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 आता आता आता
ସେଇଠି ଏ ଯେ ତାକୁ ବସିରିବ ପୁଅ ଏଇ ଦିଦି ଏ ସେଇଠି ବ ତୁ ବସ ସେ ଆପେ ବସ ପୁଅ ତାଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣ ନା କ୍ୟାମେରା ଆଣ ନା 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 स्टॉप कर दो हाँ बस बस धीरे ए वो बड़ो अन्ना निके ये मजा आ पापा ओ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଜିରାଫଟେ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲମ୍ବା ତା ବେକ ପୁରା ନଳି ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସେଟା ସତ ଜିରାଫଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଗୁରା ଯେମିତି ହେଇଛି ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଆଖି ଗୁରା ପୁରା କଳା କଳା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଘ ବି ଚାଲି ଆସିଲା ଆମ ବାଘ ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ତ ବଡ ବଡ ହେଇଛି ନାଜକୁ ଧରିକି ଭିଡି ଦବାକୁ ଘୁରେଇ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସିମେଣ୍ଟଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ପୁରା ଭଲିକି ପୁରା ଭଲକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଖି ଗୁରା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି କେମିତି ହେଇଛି ପାଟି କେମିତି ହେଇଛି ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଗପରେ ତ ବାଘ ମାମୁଁର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ତ ପୁରା ଫୁଲ ଦାନ୍ତ ଅଛି ହେଲୋ ମୁଁ ହାତ ପୁରେଇଥିଲି ମତେ କାମୁଡି ଦେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚିତା ବାଘ ବି ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତା ବାଘର ଆଖି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯିଏ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ମା ଚିତା ବାଘ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ଅନ୍ଧ ହେଇନି ଏଇଟା ତ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚିତା ବାଘ ଏମିତି ହେଇଛି ମତେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚିତା ବାଘ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୂତଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚିତା ବାଘ ବଦଳରେ ଚିତା ବାଘର ଆତ୍ମା ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଆଖି ଗୁରାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଏ ହରିଣ ଗୁରାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛେଳି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ହରିଣ ଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମା ହରିଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଛୁଆ ହରିଣ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ହରିଣ ସିଂହ କେଡେ କେଡେ ଆଖି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ କଲର ଛାଡିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ହରିଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ମନ ଭରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବିଛୁଆତିକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି 10 ସ୍ପିଡ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ବୁଲି ଥକିଗଲେ ମୋ ମାମା ଆଉ ଆଈ ବୁଲି ପୁରା ଥକିଗଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଏଇଠି ଖସୁଡୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ବି ଖସୁଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖସୁଡି ପାରୁନି ମୁଁ ଭୁସ କିନି ଖସୁଡାକୁ ମାଡିଗଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଝୁଲି ପାରିଲିନି ବଡ ଖସୁଡାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ଛୋଟ ଖସୁଡାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଆ ଗଲା ଭଳିଆ ଟୋପିଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇଛି ଯେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଖସୁଡିଲା ଯେ ଅଧାରେ ଡରୁଛି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଖାଲି ଚକ୍କର ଘୁରେଇଲା ଟିକେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଦେଲାନି ମୋ ଭାଇ ଏଠି ବସୁଥିଲା ମୋ ଦିଦି ତାକୁ କହିଲା ଟିକେ ବସେ ସେ କହୁଛି ହାଇ ସିଆଡେ ବସିକି ତ କହୁଛି ହାଇ ସିଆଡେ এই চলো সেইটি চলো এই বসিদি অন্না মতে অনেকি স্মাইল করিবু না তু হাউ তু বসিদি স্মাইল তো কর যা ভালো ওড়ি বসে এ বুতু এ গলি এ জোর না আছে ଏ ଓଲି ଦେ ଡରୁଛି ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗ
ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି କେବେ ମୌକା ଦେଖିକି ଏଇ ଉଦଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଉଦଳା ପାର୍କରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ତ ଗଲା ଜିରାଫ ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ମହାରାଜ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭାଇ ସେଇଠି ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କିଏ, ମୋ ଭାଇ କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି। ଇଏ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତା ବେକ ନଳି ଭଳିଆ ଲମ୍ବିଛି ଜିରାଫର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ବେକ ତାର ସାନ ଅଛି। Oi. Oi. Ipsida. Hey, tata hai ko dena. Geli. Hey Geli. Tata ko dena. Oi. Tata ko dena tata. Tú মোবাইলে বসে যাইছো যে। Ipsida. মোবাইলে বসে যাইছো যে। রো যাଉଛି। ভଉଣୀ ସେଇଟା ଭାଇ, ସେଇଟା ଭଉଣୀ, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଦେଖିକି ନେଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। କାହା ସହ ବାବା ମାମା କୋଉଠି ପଢୁଛି? ମୁଁ ଏଇ କୁଣ୍ଡାବାଇରେ। କୁହ। ହଁ ଯେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବ ତ କରିବି। କହୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଥରେ ସେଇଠି ଛାଡିକି ଫୋନ୍ ଥରେ କିଆଡେ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଥରେ ଦୋଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ରା ମାମା ଏପଟ କାଇଁ ଦୋଳିକି ନେନି। ହଇ ଆଇ ଡନ୍ ହଇ ଭିଲେନ୍ ତନେ ଭିଲେନ୍ ନା। হ্যাঁ ଅନୁଛୁ ଦେଖୁন ଆମ ପୁଅ ଗଲା ଗୋଟେ। ହେଇଟି ବାଗୁଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାର୍କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୋଳି ଝୁଲିବୁ ନା ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି। ଚଢ଼ିବୁନି, ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏ ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲା। ବଦମାସ କୋଠିକାର ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଦିଦି ବି ମୋ ବଡ ଦିଦି ବି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଛୋଟ ଖୁସୁଣାରେ ଖୁସୁଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ମାନେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିଗଲା, କାଳେ ମୋ ଦିଦି ତାକୁ ଚାପିଦବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ଦିଦି ପଡିଲା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ପଡିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଦିଦି ପଡିକି ମୋ ଭାଇକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ଚାଲିଲା, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଦିଦିର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମାଡଗୁଡି। ସେଇଥିରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଧାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍କଟା ହିଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। এই ଛୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଖେଳୁଛେ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡା ଦେଖିକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଖେଳୁଛେ, ପୁରା ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଝଗଡା ଲଗାଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ପାର୍କର ସିନ୍ ଟା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟୁଇ ବେଶୀ ହଉଛି। ଡରୁଛି ନା, ସେ
डर ना बदमाशी उठेडी हाय बदमाश दुष्ट जल्दी अरे तू उठनु नल तो गुचा मार दीजिए मत छोड़ू ए चलो सेठी चलो आको दो तो केना धोती के केना बाबा दीदी गली ए गली देख तो हाय गई हाय ए गली भाई से तो बोना भाई से तो भाई इधर को पळेइबो ना इडी बुलियो बसी कोन करियो ए देखी रे पड़िबो धीरे धीरे यारी गना हाय अन्ना स्माइल तो दे गली ए गली हाय सुन मो गली ए बड़ा हाय को ना हाय तू हसीबन तो हस लगुनी खोड़खा कहनी देखंतु मु तो छोट पिला भैया सार्क ऊपर बसी गले जे मते केई झुलेइलेनी मु शेष को ओल्हेई आसली आ एठी मो भाई फोन थरे आसी कि से जीराफ भाई पाखर ठिया हे गला काहे कि ना जीराफ भाई पूरा ता बड़ भाई देखंतु मु ताके एंटी कहि देली बिली क्याडे नै क्याडे चली गला देखु नांती एठी हम बाघ मामू अछि जे आमे त कहले बाघ मामू पाखर ठिया हो से बाघ मामू पाखर ठिया हे कि ता पाटरे हाथ पुरोज काबडी देवनी अरे जीराफ भाई होची ता भाई बाघ मामू होची समतक मामू कौन कहबो ताकू सिए तो तार बोल के मजा नउची ताकू किसी कैमरा धरिया को पड़ुनी आ देखंतु सिए पड़ी गला चित्ता बाघ पाखु माने चित्ता बाघर आत्मा पाखु हे रे मो भाई सान भाई को माने डर लागुनी जे केंते करती देखुन ता पाटीटा खुलिया को चेष्टा करछि जे चित्ता बाघ पाटी ही खुलु नाही एइटा कोनटा गोटे हिप्पो पाखरे जाईकी ता सिंह को धरिलानी मारदेबो ता सिंह को भांगेनी रागिले केतने उठेई के फुपाड़ी दबो बुझिलो ना देखा जाउची एडी रे किंतु मारो सिक्कीबो धरि तते मो भाई को जेमति मो ए কথা कहितली से तार सेठी चली गला ए अपडे से डियर पाखुचा हे डियर गोरे पाखुचा ए गली ए नहीं हाउ आ एपटे टिके नजर पकातु आमे जाई कि सही हरिण मानक पाखरे पहुंची गले मो सानो भौणी ताको गेलो करि पकथाए आ कोउताय मते खाली ता ऊपर बसा देखु नादी केमिति बसुची देखंतु मो सानो भौणी आगो माने हरिण को देखि कि डरुथले एबे बसिबो बोली कहिलानी देखु नादी केमिति बसिया पई जिद्दी करछु देखंतु आपण माने तो देखि परथबे मु ताको गेलो करिया कहछि जे से ताको कोडी गेलो करियो भी जानि पानी ताको उठेई वाला लागिছে अरे से सीमेटा उठिबो ना मो सानो भौणी पूरा पार्क आसी कि बहुत मजा नउछि उठा देखो उठ ए ताको उठा मामा को उठा तो मामा को एडी उठा ना उठो दो तो मामा को उठा ना एडी का चना बागुला पाखु जाना बागुला कहीं ऐसे केंती करछना अरे वो हाउ हाय कदलू ए स्माइल दे गली सांग माने मु आउ कोन कहबी आपण माने टिके देखि कि एन्जॉय करतु देखंतु आमे केमिति खेल कूद करूछु केमिति बदमाश होछु ए सब देखि कि पूरा एन्जॉय करंतु आउ हां कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणेबे हम चार जण को भितरु किए बेसी अधिक बदमाश होउची आपण माने भी टिके देखंतु मु कोन खाली कहउथिबी ना मो तंटे सुखी गलानी आपण माने जानि चंती ना आउ हां सांग माने हम चार जण को देखि कि आपण माने तो निश्चिंत जानि पाथबे ताहाले गोटे छोटिया भोट ते हेई जाऊ आपण माने काहा को भोट देबे मो ना होची साई मो
ତେଜା, ମୋ ଭାଇ ନା ହଉଛି ହେପି, ଆଉ ମୋ ସବୁଠୁ ସାନ ଭଉଣୀ ନା ହଉଛି ଲିପ୍ସା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଭୋଟ ଏ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ମନରୁ ନିଜେ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଥିବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଇରେ ମାଙ୍କଡ଼ 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 ମାଙ୍କଡ଼। ଚଢିବୁ ପୁଅ ତା ପଛରେ ଗୋଡା ହଇ। ହେ ଏ ଡୁଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ସେଇଠି ନ ଚଢିକି ଏଠି ଓହଳ ନା ତୁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହବୁ। ଗଲି ହାଇ 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 ଦୌଡ଼ିଆ ଧୋ ମତେ ଦେ ଏବେ ଦେ ରାଉ ଦେ ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଏଇ ତ ମୋର ସ୍ମାଇଲ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଧୋ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ